like, subscribe and get notified. School students in pair name participate the Dindi processions on Saturday. The students of Mangvirish Vidyalaya Shirgalaroba Dhargal, pair name and students of Government Primary School in Manwada Kurgaon participated in the Dindi processions. The festival included a rally with Lord Vithoba taken in procession, which is enacting of a pilgrimage to Pandharpur, singing of traditional bhajans, kirtans, and music performances. Students dressed up in traditional attire to celebrate the festival. स्लो दिंडीचो दर वर्सा आमी आमची प्रायमरीची भुरगीं दर वर्सा दिंडी काडटात आणि ह्या दिंडीचो मेन उद्दिष्ट म्हणजे लोकांकडे जागृतताय करपाची। जी चळवळ संतांनी सुरू केल्ली ती चळवळ कित्याक लागून आसली ती आमी सगळ्या लोकांक जाणीव करून दिवपा खातीर ही वारी दर वर्सा आमी शिरगाळ ते आराबो ह्या वाठारांतल्यान काडटा आणि ह्या वाठारांतल्यान आमी लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता। दर वर्सा ही माणकुली भुरगीं संतांची चळवळ कशी आसली आणि ही चळवळ कित्याक लागून तर एका कडेन येवपा खातीर देवाची त्या परमेश्वराचे दर्शन घडोवन हाडपा खातीर जी संतांनी चळवळ एकाठी येवन केल्ली तेका लागून ही वारी आमी पंढरपुराक तरी न वचूंक शकले तरी आमी शिरगळच्यान ते आमी ह्या विद्येच्या मंदिराकडे ही वारी आमी हाडटात आणि हे माणकुल्या भुरगे दर वर्सा आमची ही भुरगीं हे करतात। तर आमी आमचे सगळे शिक्षक वर्ग तेतून आमी सगळे शामील जातात आणि हेतूंतल्यान आमी एक जागृतकाय भुरग्यांसून ते अख्ख्या घरापर्यंत पावचपाचो प्रयत्न आमी दर वर्सा करतात। तर एक व्हडल्यान जय घोष दिवया आणि ह्या वारी पंढरपूरच्या आमच्या आयच्या वारीचे सुरुवात करूया। बोलो पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव संत तुकाराम महाराज की जय, संत तुकाराम महाराज की जय।